अरुण सिंह महोदय जी को, अरुण सिंह को माने अरुण सिंह जी को मैं अनुरोध करते हुए वो श्रद्धा सुमन अर्पण करें। तापरे परे मु अनुरोध करी प्रस्तुत थे पूर्वतन केंद्र मंत्री तथा वरिष्ठ राजनेता जड़े सफल डाक्तर ओडिशावासींकर प्रिय स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधानंकर अम्लान स्मृति प्रति गभीर श्रद्धांजलि जनाऊछि। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान थिले ओडिशार जड़े स्थितप्रज्ञ तथा उत्सर्गीकृत राजनेता। केवल राजनेता नुहे जड़े उत्तम मनीष भावे समस्तंकर प्रिय भाजन हवा एवं निजर नम्रता माध्यम रे समस्तन को निजर करिबा एवं समस्तन को निजर संपर्क माध्यम रे भल पाइबा एवं ता भितरे तांकर स्वतंत्रता थिला एवं जड़े भिन्न एक व्यक्तित्व भावे निश्चित भाव रे से निजको गढ़ी तोड़ी थिले। तांकर निष्ठा कठिन परिश्रम एवं प्रतिबद्धता निश्चित भाव रे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठित करी बारे तांकर भूमिका निश्चित भाव रे सबुठारु आगरे थिला एवं ओडिशार भारतीय जनता पार्टी रो ये दलर अभ्युदय रे से थिले भगीरथ। से थिले समस्तंकर प्रेरणादायी। ओडिशार बीजेपी रही वर्षान निष्ठापर राजनेतांकर वियोगरे सारा देश रे शोकर छाया खेली जाइछि। तांको विषय रे आज ये श्रद्धांजलि सभारे एठी आरंभरू वर्तमान पर्यंत जो माने उपस्थित थिले एवं एबे अछंती एवं जो माने एठी आज सुजोग पाइछंती तांको विषय रे स्मृतिचारण करिबा पई निश्चित भावरे आज एभली एक दिन रे आमे समस्ते तांकरी स्मृतिचारण करिबा तांकर जो सेवा एवं संकल्प मनोभाव नहीं जेभली भाव रे राजनीति क्षेत्र रे से तांकर शेष समय पर्यंत जो योगदान थिला ओडिशा राजनीति रे से निश्चित भाव रे आज आम समस्तंकर पाखरे आज से अमर हो रहिबे। डॉक्टर प्रधान ओडिशार जड़े लोकप्रिय राजनेता सहित जेतेबेले 1998 मसीह संसद भवन को गले जड़े सांसद होई एवं तांकर सांसद हिसाब रे तांकर कार्यकलाप रे से निश्चित भाव रे जेभली भाव रे प्रतिनिधित्व करिथिले से प्रमाणित करिथिले जड़े दक्ष पार्लियामेंटेरियन हिसाब रे जड़े डाक्तर हिसाब रे डाक्तरी पाठ शेष करला परे जहाँ एठी आगुरु मध्य कहा जाउतला जे सेतेबेले जड़े डाक्तर हेबा एवं डाक्तर हेई चाकरी करिबा परिवार रो लोक बहुत निश्चित भाव रे खुशी व्यक्त करने सहित निजर परिवार एवं संसार को सुखरे आगु को नबार
जो स्वप्न थाए बा जो परिकल्पना थाए ताकू वास्तवता देवार जो इच्छा को किभली भाव से मात्र डाक्तरी सेवा को 6 वर्ष भितर समाप्त करी 1967 मसीहार 1973 मसीहा भितर से चाकरी काल भितर लोकं को सेवा तो निश्चित भाव में देइछंती किंतु तांकर इच्छा थिला सरकारी चाकरी रो निजको दूरे रखी चाकरी रो रिजाइन दे साधारणतः भाव में लोकं को मागणार चिकित्सा देवार अभिप्राय एवं साधारण लोकं को सेवा देवा निश्चित भाव में सेठू जना पड़ूला जे किभली भाव में लोकं को सेवा देवार अभिप्राय रखिक से आरंभ करते जो माने सेते बेले राजनीति रे सक्रिय भाव में काम करुले तांकर सहित किंबा जानी पारुथिले समाने एथि अनुमय करुथिबे तांकर किभली भाव में ये राजनैतिक क्यारियर को आरंभ करने पूर्वर से साधारणतः भाव में लोकंकर सेवा करने किभली आग्रह प्रकाश करथिले। निश्चित भाव में 1980 मसीहार निजर राजनैतिक कैरियर आरंभ होला परे सेवा और संकल्प मनोभाव को लेकिन भारतीय जनता पार्टी रे जोगदे विधिवत भाव में राजनीति रे प्रवेश करिबा एवं सेते बलर ओडिशा रे बीजेपी रो जो स्थिति थिला से समय थिला अतीव संघर्षमय सबुआड़े थिला प्रतिकूल परिस्थिति और ताकू सामना करिबा बहुत कठिन थिला। से भली परिस्थिति भितर निजर प्रतिबद्धता और परिश्रम को से निजर पुंजी करी से जेभली भाव में ओडिशा रे बीजेपी रो मंजी बुणी थिले केबे हार मानि नथिले कहा सहित सालिश करि नथिले मनरे दृढ़ विश्वास थिला आज नहले काली ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रो स्थिति दृढ़ हब आउ सेथिपाई निरंतर भाव में निरविच्छिन्न भाव में राजनैतिक दल माध्यम काम करने से आगु को बढ़िले। प्रथमे तालचेर मंडल सभापति भाव में परवर्ती पर्यायर 1983 ରୁ 88 मसीहा पर्यंत अविभक्त ढेंकानाल जिलार सभापति हिसाब से 1988 ରୁ 1993 मसीहा पर्यंत दुई थर राज्यर सभापति भाव दायित्व तुलेबा एवं 1993 ରୁ 1995 मसीहा भितर सभापति है पुणी थरे राज्यर साधारण संपादक दायित्व नवा पुणी परवर्ती पर्यायर 95 ରୁ 97 मसीहा पर्यंत राज्य तृतीय थर पर राज्यर सभापति हवा ए निश्चित भाव में निरंतर भाव में राजनीति सक्रिय भाव में ओडिशा रे एक राजनैतिक दल को आग को नेबारे एवं यशस्वी करिबारे भूमिका निश्चित भाव में तांकर अवदान थिला अतुलनीय एवं सही समय भितरे दल को एभली भाव में संगठन को मजबूत करी छिड़ा करवा एवं 98 मसीह देवगढ़ लोकसभा आसन रे प्रथम थर पर संसद को निर्वाचन हवा एवं दक्ष पार्लियामेंट्रियन हबार जो सुजोग वाजपेयी जी सरकार रे तांको गुरुदायित्व मिलिबा सड़क परिवहन राष्ट्रमंत्री भावे एवं पुनर्बार 1999 मसीह भूपृष्ठ परिवहन सहित कृषि मंत्रालय मंत्री भावे मध्य दायित्व मिलिबा ये समस्त विषय आपण माने जानी छंती किंतु गोटे कथा मुझे कहवाई चाहूँगी से समय रे तांकर राजनीति जिते बड़े शीर्ष को जीवा और से समय रे मोर राजनीति आरंभ हवा मु
ଯେତେବେଳେ 97 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୋ ରାଇକଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଭୂପୃଷ୍ଠ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେତେବେଳେ ସରକାରରେ ଥାଇ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଭଳି ଏକ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାସଲ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଗଭୀରତାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସମାଧାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଜାମୁଣ୍ଡାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସରକାର ଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଜୁଏଲ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଣିକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାମୁଣ୍ଡାରୁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନୂଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସେ ରାସ୍ତା ଏଭଳି ଏକ ଚମତ୍କୃତ ହେବା ବାସ୍ତବିକ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ଏବଂ ବାଜପେୟୀ ସରକାରର ଜଣେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜରାସ୍ତାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ସେ କନକତୁରାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେଉ, ରାଜାମୁଣ୍ଡାରୁ ପାଣିକୋଇଲି ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବରଗଡ଼ରୁ ବରିଗୁମା ହେଉ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ହେଉ। ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ପାଇଥିଲା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜପଥ ହେବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବହୁ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତାହାର ଜଷ୍ଟ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖରେ ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳ ଯେଉଁଦିନ ଥିଲା, ହୋଲି ଥିଲା, ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳକୁ ବାତିଲ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହୋଲି ମୋ ବିଭାଗୀୟ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ହୋଲି ଖେଳି ମୁଁ ସକାଳୁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାସଭବନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସେଠି ତାଙ୍କର ସହିତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ତାଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ କେବଳ ହଲଚଲ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ମୋହନ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ସେତେବେଳେ
କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ରହିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ 16 ତାରିଖରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି। ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଖବର ମିଳିଲା ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏଣୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଜୀବଦଶାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରିକରି ରାଜ୍ୟର ରାଜପଥକୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ବିକାଶ କରାଯିବ ଏ କଥାକୁ ସେ ବହୁ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାସ୍ତାର ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ନିର୍ମାଣର ଆରମ୍ଭ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ବାଜପେୟୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିକାଶକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ତା'ର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ଆଜି ଏଠି ମୋ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେହି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଜାମୁଣ୍ଡାରୁ ପାଣିକୋଇଲି ରାସ୍ତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହିତ ସେ 215 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ଲେନିଂ ହେବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଦିନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 20 ହିସାବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହିତ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସେ ରାଜରାସ୍ତା ଆଜି 8 ଲେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିଥିବା ସେଇ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କର କର କମଳରେ। ଏଣୁ ଯିଏକି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଛୋଟ ଚାରାଟିଏ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତାକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମହାଦ୍ରୁମ ହିସାବରେ ଆଜି ପାଲଟିବା ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ଆହ୍ୱାନ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଯାହାର ସୁଫଳ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଆଧାର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମର କରି ରଖିବ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଜିର ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଦଳର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ହିସାବରେ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଥେଇ କରି ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିଳାଷ
ताकू पाथई करी ओडिशा प्रदेश रे नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार आसिला परे विशेष करी ओडिशा क्षेत्र रे रास्तार केमती विकास हबो से ग्रामांचल रास्ता हो जिला स्तर रास्ता हो बा राज्य स्तर रास्ता हो सी ग्राम पंचायत रास्ता हो बा आरडी रास्ता हो किंबा पीडब्ल्यूडी रास्ता हो ये रास्ता को गुरुत्व आरोप करी आम सरकार आज यहाकू बहु गुरुत्व प्रदान करिछंती एवं सेथिपाई गत 2 दिन पूर्वर आम सरकार एक गुरुदायित्व निष्पत्ति नहीं जो ओडिशार भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने जाई निश्चित भाव में आमे केंद्र रे जो प्रतिष्ठित थिबा जातीय राजपथ प्राधिकरण से आधार रे ओडिशा को मध्य एक स्वतंत्रता देवा एवं गत 2 दिन पूर्वर जो कैबिनेट बसी थिला हमर ये कैबिनेट रे राज्य सरकार निष्पत्ति नेले केंद्र ढांचा रे मध्य भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने एक राज्य राजपथ प्राधिकरण ताकू घोषणा करागला एवं कैबिनेट रे मध्य मंजूर मिलगला एणु वास्तविक ये तांकर जो आशा आकांक्षा थिला एवं स्वप्न थिला निश्चित भाव रे किभଳି भाव ताकू कार्यकारी करा जाई परिबो ताकू आज आमे एइथिरो गोटे भित्तिभूमि देवा पाई निष्पत्ति नहींछु आगामी दिन में निश्चित भाव में ओडिशा रे एक भित्तिभूमि क्षेत्र में तांकर भूमिका को तांकर इच्छा को पूरण करने निश्चित भाव में आमको आहरी उत्साह मिलिबो एवं सही उत्साह रे सही प्रणाली सहित आमको जीवाई पड़ो एथिरे मु केवल एक गोटे राजनीतिक दलर इच्छा को लेकर मोर इच्छा व्यक्त करूना एथिरे साधारण भाव में ओडिशार जनसाधारणकर जो इच्छा अच्छी आपण मानकर जो इच्छा अच्छी जो इच्छा शक्ति अच्छी एवं जहाँकि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जो इच्छा शक्ति थिला जो स्वप्न थिला सही आधार रे आज सरकार मध्य काम करने आरंभ करिसेंती तांकर सुयोग्य पितांकर सफल पुत्र भावे मध्य आज मान्यवर केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान आज सर्वजन विदित पितांक प्रणाली से मध्य निजक जनसेवार आज उत्सर्ग कर जनसेवार ब्रती होई देशर जड़े आगधाड़ीर राजनेता भावे से निजक प्रतिष्ठित करि पारिछंती एवं देशर मध्य आज मानव संबल तैयारी करिबार एक गुरुदायित्व मध्य निर्वाह करुछंती एही कठिन मुहूर्त रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ तांको धैर्य एवं शक्ति दियंतु तांको अमर आत्मा आमको एहीपरि पथ प्रदर्शित करुथाउ एवं डॉक्टर प्रधानंकर आशीर्वाद आम समस्तंक उपरे एहीपरि थाउ एवं निरंतर भावरे आमको आम कर्मपथरे आगुक नवा पाई प्रेरणा दौथाउ यही ही महाप्रभु निकटरे मध्य मोर मध्य प्रार्थना। ओम शांति।